बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ, इवनिंग व्यू के साथ आप लोगों के साथ मैं आज हाजिर हूँ। आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी आज टिप्स शेयर करूँगी आपके बच्चों के हवाले से, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कि मदर्स भी हैं और जिनके बच्चे भी हैं। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को वो मिस्टेक्स जो कि आप लोग करती हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं ना तो सक्सेसफुल हो पाते हैं और ना ही उतने कॉन्फिडेंट हो पाते हैं जितना कि उनको होना चाहिए। यानी कि आई विल शेयर विद यू 4 पेरेंटिंग मिस्टेक्स दैट मेक योर चाइल्ड अनसक्सेसफुल एंड अनकॉन्फिडेंट। यानी कि आपके बच्चों का एतमाद और कामयाबी का इन्हिसार जिन बातों के ऊपर होता है ना, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आपका बच्चा जो है वो सबसे मुनफरिद और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ग्रूम अप नज़र आए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। सो नंबर 1 मिस्टेक इज़ शी डज़ चिल्ड्रंस वर्क वाइल कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड। यानी कि जो कुछ मदर्स होती हैं ना, वो अपने बच्चों के काम खुद दौड़ दौड़ के कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है या कुछ गेम्स वगैरह खेल रहा है, तो अगर वो आपसे कहता है कि मम्मा पानी दे दें, मम्मा मुझे खाना दे दें, तो बजाय इसके कि आप उसको पानी दें, आप उसको खाना वगैरह दें, आप उसको आदत डालें कि वो डाइनिंग पे आए और तब वो खाना खाए। ठीक है, खाना खाने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस रखें जहाँ पे बच्चे को बुलाया जाए और बोला जाए कि आपने यही बैठ के खाना खाना है, आपको कहीं और खाना नहीं मिलेगा। और वाटर के लिए भी आप बच्चे से खुद कहें कि वो खुद उठ के जाके वाटर पी कर आए, ताकि उसको अपनी जो काम है ना खुद करने की हैबिट्स डेवलप हों और आपका बच्चा जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मदर्स बहुत ज़्यादा बेगौरी कर जाती हैं, जिसकी वजह से फिर जो बच्चे हैं ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, वो नहीं समझते कि हम भी ये काम अपना खुद कर सकते हैं या फिर हमें ये खुद काम करना चाहिए। सक्सेसफुल बच्चे वही होते हैं जो अपना हर काम खुद करने की आदत डालते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी बच्चियाँ या बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से 9 से 10 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आप उनसे कहा करें कि कभी कभार यानी कि उनका यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर दिया। यानी कि मोस्टली आपने बच्चों से कहना है कि आप अपना यूनिफॉर्म अब खुद प्रेस करें, अब आप खुद अपना काम करें। उसके अलावा शूज़ पॉलिश भी वो खुद करें। बहुत से ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि आप लोग बच्चों को कह सकते हैं कि वो खुद करें, ताकि उनमें एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जिससे उनको पता चले कि मैंने खुद भी अपना काम कोई करना है। इसके साथ आपका बच्चा ना तो लाइफ में सक्सेसफुल होगा बल्कि कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा, और उसको हर चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं हर काम ये कर सकता हूँ। और आपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप हर काम कर सकते हैं और आपने इसके लिए एफर्ट करनी है। यू कैन डू इट, यही जुमला आप लोगों ने अपने बच्चों से कहना है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और मोर कॉन्फिडेंट भी होंगे। नंबर 2 मिस्टेक इज़ फुलफिलिंग द लिटिल विशेज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। यानी कि छोटी से बड़ी जो भी ख्वाहिश बच्चे कह देते हैं, बच्चे बस मुंह से बात निकालते हैं और तो वो हर जो ख्वाहिश होती है बच्चों की पूरी करने लग जाती हैं। और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है बस जितनी भी हैबिट्स या जितनी भी उसकी विशेज़ हैं ना, वो बस पूरी होनी चाहिए, जैसे भी हो, चाहे खुद उधार उठा के या किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे लेके बस बच्चों की हर विश जो है वो पूरी करनी है। जबकि ये सरासर गलत है। बच्चों को ऐसा आप लोगों ने ग्रो अप करना है कि बच्चों को ये आदत हो, बच्चों को इतना आइडिया होना चाहिए कि हाँ, हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, हमारे यानी कि कुछ ऐसी वांट्स भी होंगी जो कि हमें नहीं मिल सकती। हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये चीज़ मिल ही जाएगी, ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये आगे चल के बच्चों का फ्यूचर जो है वो डार्क भी कर सकती है, बच्चों का फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए अपने बच्चे को स्टार्ट से ही आदत डालनी है कि हर ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं करनी। कुछ ख्वाहिशात पे बच्चों का हाथ आप लोगों ने रोकना भी है। आपने कहना है कि बेटा ये हम नहीं लेके दे सकते, या फिर अभी मैं नहीं लेके दूंगी, इससे आप या फिर उसको कोई महसूस टाइम बता दें कि मैं आपको इस टाइम पे, यानी कि अगर आप पास हो गए तो मैं आपको ये लेके दूंगी, या फिर ईद वगैरह आएगी तो आपको कुछ यानी कि कुछ ऐसे टॉयज़ हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है स्पेसिफिक, मोबाइल वगैरह हो सकता है या कोई टैब हो सकती है जो आप फिर बोलेंगी कि आपको मैं इस मौके पे लेके दूंगी। तो इस तरह बच्चों में सब्र जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, अगर बच्चे पेशेंट होंगे यानी कि सब्र करने वाले होंगे ना, तो इंशाल्लाह वो तब तक सब्र करेंगे, वो उस टाइम का इंतज़ार करेंगे जो स्पेसिफिक टाइम आपने उनको
بتایا ہوگا کہ وہ ٹائم آئے گا تو ان کی یہ خواہش پوری ہوگی. تو انشاءاللہ بچوں میں صبر آئے گا اور بچے مور کانفیڈنٹ بھی ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ مجھے یہ چیز ملے گی لیکن ایک مخصوص ٹائم پہ ملے گی. اس طرح بچے کمپرومائز کرنا سیکھیں گے, صبر سیکھیں گے اور انشاءاللہ بچے بہت ہی زیادہ سکسیسفل بھی ہوں گے اور صابر ہوں گے انشاءاللہ. نمبر 3 مسٹیک از اوور پروٹیکٹنگ یور چلڈرن. یعنی کہ کچھ مدرز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ جہاں بھی جانا ہے بچوں کے ساتھ جانا ہے اور بچوں کو بالکل بھی اکیلا کھیلنے نہیں دینا, یا پھر ان کو کہیں کسی محسوس گھر میں یا محسوس کسی بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے, یا پھر آپ بچوں کی اتنی پروٹیکشن کرتی ہیں, اتنی اس کی فکر کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر رہا ہے, آپ کا بچہ جو ہے وہ زیادہ ڈارکنیس کی طرف جا رہا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یا میرے اوپر میرے جو پیرنٹس ہیں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں. اس طرح سے بچے جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ نے ان کو کانفیڈنٹ دینے کے لیے ان کو اکیلے یعنی کہ خود مختاری دینی ہے, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ان کو بنانا ہے تاکہ وہ خود ہر کام جو ہے وہ کر سکیں اور اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں. نمبر 4 مسٹیک از دے ڈونٹ ڈسپلن دیئر چلڈرن. یعنی کہ اپنے بچوں کو میں وہ ڈسپلن ہی نہیں لاتے. یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کی ایک روٹین ہوتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس ٹاسک ود ان دس ڈیوریشن. یعنی کہ کوئی بھی کام اگر بچے کو کہا جائے کہ آپ نے کون سا کام کتنی ڈیوریشن میں کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کرنا ہے, یا پھر آپ لوگوں نے ڈسپلن سے کیسے رہنا ہے, یعنی کہ اپنی چیزوں کو آرگنائز کر کے کیسے رکھنا ہے, اپنے روم کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, کلین رکھنا ہے, اپنے آپ کو کیسے ویل آرگنائز رکھنا ہے, اور یعنی کہ خود کو ایک اچھا یعنی کہ اسٹوڈنٹ, اچھا بچہ, یعنی کہ ایک ماں باپ کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے کڈ ثابت کرنے میں کس طرح سے وہ اپنا کردار خود ادا کرتے ہیں, وہ اس طرح سے ادا کر پائیں گے جب وہ کانفیڈنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے, خود ڈیولپ کرنی ہے. یہ مسٹیکس جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کی ہیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ میں آج یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام ضرور کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جی آپ لوگوں نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے, اپنے آپ کو گروم اپ کرنا ہے, اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اپنے پاس سے آپ کے پاس سے ایک اچھی فریگننس آنی چاہیے, آپ کے بچے کے پاس سے بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے جو ہیں ویل ڈسپلنڈ ہوں, کلینڈ ہوں, یعنی کہ اپنے بچوں کو ایک ٹائم ٹیبل دیں کہ اس ٹائم ٹیبل میں آپ لوگوں نے اگر صبح بریک فاسٹ کیا ہے, اسکول گئے ہیں, اسکول سے آئے ہیں, کیا روٹین آپ کی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے, تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے, پھر ہوم ورک کرنا ہے, اگر کہیں ٹیوشن جاتے ہیں تو ٹیوشن کا اسکیجول تو آلریڈی بچے فالو کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے گھر میں ان کی ایک روٹین بتانی ہے کہ کتنی دیر تک انہوں نے کھیلنا ہے, کیا کام ان کی ہیبٹس کیا ہیں, یا ان کی جو ہابیز ہیں وہ کیا ہیں, اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. یعنی کہ میری بیٹی کی ہابیز ہیں پینٹنگ اینڈ ڈرائنگس, وہ اس کا کافی کام کرتی رہتی ہے اپنے فری ٹائم میں, اس کے علاوہ اسٹڈیز کرتی ہے, ہوم ورک کرتی ہے. اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے بچوں کا ایک اسکیجول بنانا ہے, ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے جس میں بچے پڑھنے کے لیے بھی اپنا ٹائم رکھیں گے, ایک اسپیسیفک ٹائم ہوگا, اور اپنے ہابیز کے لیے اور کھیلنے کے لیے بھی, موبائل یوز کرنے کے لیے بھی.